Buenas noches con todos los participantes que están ingresando. Le damos un cordial saludo de parte del colectivo estudiantil de Derecho Santa Elena. Las personas que están ingresando, por favor, para el certificado de asistencia, vayan poniendo sus datos y su correo, por favor, para registrarse. En breves minutos empezaremos, cuando ya estén a la hora indicada, empezaremos, ¿no? Buenas noches con todos, doctorita Marcela de la Fonte. Hola, ¿sí me ¿Cómo me escucha? escucha? ¿Sí me escucha? Fuerte y claro, doctorita. Ok. Deja cambiar esa imagen y perfil que estaba de mi hijo.
No se preocupe, ya mismo empezamos, ya mismo le damos paso, doctorita, ¿ok? Ok. Uy, esa man se parece a otra.
que quiero que él dé el saludo inicial. Opa, mi amor. Buenas noches con todos los participantes. Se les ruega que den su registro de asistencia al inicio y antes de terminar el seminario para efectos de los certificados. Bueno, vamos a dar la apertura del evento. Muy buenas noches con todos los presentes. Reciban un cordial saludo de quienes conformamos el colectivo estudiantil Santa Elena de Derecho. Al primer seminario de violencia intrafamiliar contra la mujer en el contexto de COVID-19 y post-COVID-19. Contamos con el auspicio de CIPLED, el Instituto Interamericano de Investigaciones, Publicaciones Jurídicas y Sociales, del director general, el señor Michael Hernández. Firma jurídica Mora López, el abogado Patricio Mora López, el administrador. Penalistas Ecuador, el abogado Joel Meléndez Verde Soto, el administrador. Solutec, Centro de Mediación, el magíster Cristian Mora Naula. También contamos con la intervención del abogado Joel Meléndez Verde Soto, quien les vamos a dar la apertura para que dé unas palabras de bienvenida. Muy buenas noches con todos los participantes, en especial con mi querida doctora Marcela Dafonte, quien es la ponente estrella del día de hoy. Para mí es un honor, un gusto ser parte de este webinar en el cual estamos auspiciando este tipo de eventos de forma virtual para que de cierta forma ustedes puedan entender, comprender y de cierta manera capacitarse con los mejores exponentes a nivel nacional como internacional, como es la doctora Marcela Dafonte. El día de hoy les hablará sobre el proceso de violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar. También es un honor para nosotros y haber sido invitados por parte del colectivo estudiantil de Derecho Santa Elena, en el cual nos honra que formar parte de este evento y bueno, espero que sea de gusto para todos y de mucho conocimiento. Eso sería todo. Les dejo en las mejores manos en la doctora Marcela Dafonte. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado. El día de hoy contaremos con la ponencia de la doctora Marcela Dafonte. Me permito mencionar datos importantes de ella. Graduada de Derecho por la Universidad Federal de Pernambuco, posgraduada en Derecho Administrativo por la misma universidad, PhD en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad del Museo Social Argentino en Buenos Aires, abogada perita en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por Ecuador, docente de la Universidad de las Américas y Universidad Andina Simón Bolívar, ex docente de la Facultad Marticio de Nassau en Pernambuco, Brasil, y de la Facultad Marista. Revisora par de la revista académica Cálamo y articulista en varias revistas académicas. Con esto le damos la bienvenida a la doctora Marcela, que nos deleitará con esta maravillosa ponencia. Muchas gracias. ¿Sí me escuchan bien? Sí, ¿Sí se escucha bien? Muchas gracias por la invitación al colectivo, a la persona de Ángel Rubio que me hizo el contacto y me invitó. Muchas gracias, Ángel. Y muchas gracias por tomarme en consideración para ese evento tan importante. Gracias también, Joelito, por tu apoyo permanente con Penalistas de Ecuador. Es importante mencionar y todos los auspiciantes del evento. Realmente es un honor para mí contribuir un poco para el pensamiento jurídico, para el fortalecimiento del pensamiento jurídico desde la academia y la práctica jurídica en Ecuador. Bueno, el tema que Ángel pidió para que yo hable el día de hoy es la violencia intrafamiliar
en tiempos de COVID y post-COVID. Entonces, para llegar al tema de una forma más breve, yo quisiera hacer una pequeña aproximación conceitual en lo que implica y de dónde proviene el sentido de la acepción violencia intrafamiliar. Primero, es importante recalcar que la violencia en sí es un problema social. Y un problema social que consiste en una deconstrucción de la identidad de la persona. Es muy importante tomar en cuenta que el proceso de violencia implica en una deconstrucción de la identidad de la persona. Y la violencia intrafamiliar es una parte de la violencia que está dentro de un concepto mucho más amplio, que es la violencia de género. La violencia de género es una categoría analítica muy importante para analizarmos cualquier manifestación de violencia en contra de la mujer, sea manifestada en el ámbito público, sea manifestada en el ámbito privado. Entonces, es muy importante mencionar que tenemos que tener en cuenta esa categoría analítica, que es el género, cuyas bases son enraizadas y tomadas en cuenta desde una historia antigua y que hasta hoy es tomada en cuenta en la sociedad, ¿no? Las mujeres siempre han sufrido discriminación estructural desde las épocas antiguas y al decorrer de la era moderna, esa discriminación persiste en la sociedad. Y yo costumo siempre decir a mis alumnos, a mis estudiantes, tanto de graduación como maestría, que no es un problema solo a nivel del derecho, es un problema también que implica otras áreas de la ciencia jurídica, y en general, como la sociología, la antropología. El tema de entender y de construir el tema de la violencia de género va más allá del ámbito jurídico, ¿no? Eu tenho um conceito importante sobre o gênero que Marta Lama nos dá, que é uma categoria que simboliza estudos determinantes de diferenças culturais estabelecidas entre homens e mulheres, ¿no? Claro que em si a categoria de análise de gênero vai muito mais allá de la definição meramente sexual, é decir, de la acepção de homem e mulher. Também hablamos de outras categorias interseccionales que estão estudiadas e são estudiadas dentro do gênero, que pode ser, por exemplo, o tema de la transexualidade, o tema de la identidade de gênero. Sin embargo, en el tema de hoy vamos a hablar de la violencia de género y la violencia intrafamiliar en sí contra las mujeres. Entonces, es importante hacer esa diferenciación porque hoy vamos a topar en el tema de violencia de género contra las mujeres, ¿no? Es importante entender que esa categoría atribui roles y estereotipos con respecto al sexo. Es decir, el hombre es aliado al ámbito privado, al ámbito público, a la salida del hogar, y la mujer es asignada al ámbito privado, al ámbito del cuidado de los hijos, al ámbito interno de la familia. Entonces, con esos estereotipos construidos socialmente, existe una discriminación en contra de la mujer, y esa discriminación se basa justamente en esa construcción del imaginario social. Por isso que quando Marta Lamas define o tema da violência de gênero, ela habla bem claro que as diferenças culturais estabelecidas entre homens e mulheres fomentam essa discriminação que as mulheres vivem na sociedade. Desde as épocas mais remotas, nós outros pensamos desde a época da Inquisição, as mulheres que tinham algum diferencial, seja físico, seja atrativo, seja intelectual, eram estereotipadas como brujas e queimadas em las fogueiras. En Malus Maleficarum, ¿no? El manual del inquisidor, conocido como el martirio de las brujas, se veía los procedimentos que eram empleados para torturar a essas mulheres e muitas vezes queimá-las vivas. Tem livro muito interessante que se chama Sociegénesis de las Brujas, que habla de como as mulheres eram maltratadas durante o período inquisitivo. En el período de la Ilustración, el período un poco más cultural posterior a la época antigua, las mujeres también eran retratadas, incluso en pinturas
y asignadas, y se veía en las obras de artes que esas mujeres estaban, digamos, eram asignadas ao âmbito e ao espaço privado em el cuidado de los hijos, ¿ok? Outra coisa importante para recalcar também é que a violência de gênero é, como les dije, é muito mais ampla que a violência intrafamiliar e inclui qualquer tipo de violência contra a mulher, seja reproduzida em âmbito público ou em âmbito privado. Quando falamos de violência contra a mulher em âmbito público, podemos falar também de violência institucional, que é aquela praticada por los agentes del Estado contra as mulheres. Por exemplo, não sei se vocês se acordam, mas recentemente houve uma decisão da Corte Interamericana contra o Estado equatoriano, falando de um caso de violência institucional que lhe se deu em caso Guzmán Albarracín versus Equador, não? Já chego em la violência intrafamiliar, pero estou fazendo uma aproximação sobre a violência de gênero para podermos chegar à violência intrafamiliar. Então, é muito importante tomar em conta que essa categoria gênero é muito importante no momento de analisar os contextos, no momento de analisar os processos, e no momento de ver o direito penal desde outra ótica, porque não é a mesma coisa que eu trabalhe, por exemplo, em la resolução de qualquer delito, como um roubo, um homicídio, um assassinato, de como eu possa trabalhar ou ver e ter uma resposta judicial acerca do delito de femicídio, por exemplo, ou acerca de um delito de violência intrafamiliar contra a mulher. Os lentes ou a visão que o operador de justiça tem que dar a essas causas é uma visão diferenciada. E se é que o operador de justiça não tem uma sensibilidade para poder operar justiça com enfoque de gênero, de segurança, ele não vai realizar uma boa intervenção dentro do sistema de justiça. Se necessita de bastante sensibilidade para poder operar esse tipo de problemática. É importante também falar que o tema da violência de gênero não é um tema tratado solo em nosso âmbito interno. Existem muitas convenções e tratados internacionais de direitos humanos, porque a Convenção Interamericana para prevenir e eliminar todas as formas de discriminação contra as mulheres já decidiu e já dio suas diretrizes falando que a violência contra a mulher é um problema jurídico, é um problema não só jurídico, mas um problema também de saúde pública, não? La CEDAW, em la recomendação número 19, entende que a violência de gênero é qualquer ato de violência contra a mulher que pueda resultar ou causar algum tipo de menoscabo a seus direitos humanos. E esse menoscabo pode ser de diferentes naturezas, pode ser físico, pode ser sexual, e pode ser também psicológico, não? Se vamos dentro da própria lei, que temos a Lei de Proteção Integral em Equador, vamos a ver que existem várias formas de sistematização, ou tipos, ou modalidades, como queiram chamar, de violência de gênero contra as mulheres. E a violência intrafamiliar, sem nenhuma dúvida, é um tipo de violência de gênero. Eu sempre costumo dizer a meus alunos em classes que a violência de gênero é o macro, é decir, é o general, e a violência intrafamiliar é um tipo de violência contra a mulher, é um tipo de violência de gênero, pero é um tipo que se manifesta em âmbito privado. É muito importante recalcar que quando hablo que a violência intrafamiliar se manifesta em âmbito privado, não necessariamente tem que passar a violência dentro do hogar. Quando, por exemplo, um homem, uma pareja, maltrata a ex-mulher fora do hogar, pero tem esse vínculo intrafamiliar de pareja, de união de hecho, ou hasta uma madre, por exemplo, maltrata a sua hija, é violência intrafamiliar. E não necessariamente tem que ser dentro da casa. Pode ser, por exemplo, em uma festa fora da casa, em um evento público. Isso é violência intrafamiliar também. Então, é importante saber o alcance e hasta onde entender esse conceito de violência intrafamiliar, não? É importante também deixar claro que a mesma convenção de Belém del Pará, que é a Convenção para a Erradicação da Violência contra a Mulher, reconhece o direito a uma vida livre de violência para as mulheres e que habla que esse direito alcança tanto o âmbito público em geral, como les dije, como o âmbito privado.
No âmbito público pode ser qualquer tipo de violência institucional, existe a violência contra as mulheres em la cárcel, em âmbito carcerário, a violência contra as mulheres, digamos, em los hospitales, pode ser um tipo de violência reprodutiva, um tipo de violência obstétrica, a violência mediática, a violência que se fomenta nas redes sociais, os estereótipos de ódio, os estereótipos machistas que são reflejados contra as mulheres, todo isso é violência de gênero, ¿ok? Es importante también, desde esa óptica del entendimiento de la violencia de género, se aproximar al conceito de la violencia intrafamiliar contra las mujeres. ¿Qué es la violencia intrafamiliar? Es un tipo de violencia de género, como les había dicho, que se concretiza en el ámbito privado y consiste en un abuso de poder físico, psicológico, sexual, entre otros, ejercidos por parte de cualquier de los miembros del núcleo familiar en contra de la mujer. Cuando hablamos de violencia intrafamiliar en contra de la mujer, ojo, la violencia intrafamiliar, según el COIP, según lo que está en el COIP, no es solo contra la mujer, pero es importante hacer una diferenciación de la violencia intrafamiliar contra los miembros del núcleo familiar y la violencia intrafamiliar contra las mujeres. ¿Por qué? Porque según las estadísticas a nivel nacional e internacional, las mayores víctimas, no soy yo que estoy diciendo, son los números, son las estadísticas, las mayores víctimas de violencia intrafamiliar son las mujeres. Y los mayores agresores no son los papás, no son las mamás, son sus parejas. Essas são as últimas estatísticas que já vou falar com vocês um pouquinho acerca dessas estatísticas quando chegarmos em um momento oportuno. Então, é importante dizer que esse tipo de violência intrafamiliar aumenta de forma progressiva na sociedade e é fortalecida por la criação de estereótipos sociais e discriminação contra a mulher e uma discriminação histórica. É importante também recalcar que os especialistas, os psicólogos e as pessoas que trabalham com o tema de violência intrafamiliar se basam bastante em um tema que vai mais allá do direito, que é o chamado ciclo da violência. É importante recalcar que normalmente os agressores e agressoras da violência intrafamiliar fazem e reproduzem seus comportamentos porque já foram vítimas em algum momento da violência intrafamiliar. É decir, em la infância sofreram algum tipo de violência e empezam a normalizar esse comportamento e seguir dentro do ciclo de violência. Ou seguir ou deixar de seguir dentro do ciclo de violência, não? Los que são os agressores de violências porque seguem em ciclo de violência. E esse ciclo sempre é alimentado de forma generacional. É decir, é transmitido de geração a generación. Los psicólogos forenses argumentan que el cerebro de la persona aprende los comportamientos y de forma indiscriminada reproduce esos comportamientos. Existen ventanas mentales que son abiertas en el momento que la persona reproduce los estereotipos violentos. Y eso independe del control muchas veces del agresor. Entonces yo digo siempre, ¿no? Deberíamos pensar siempre en quando existe um caso de violência intrafamiliar, em formas alternativas de tratamento, não só para a vítima, mas para o agressor também. Porque se não tratamos o agressor, ele pode sair da cárcel, se é que vai à cárcel, ou não sair da cárcel, por exemplo, em algum tipo de nova relação, se separa da agredida, construi uma nova relação e vuelve a manifestar esses comportamentos de violência. Porque é um ciclo. Ele está imerso nesse ciclo, então ele tem que se tratar para sair desse ciclo. Por isso que a OMS define que a violência intrafamiliar é um problema de saúde pública. E eu estou de acordo, é decir, a pessoa que passa por el tema da violência intrafamiliar deve se submeter a um tratamento. É super importante isso. E eu creio que os jueces, por exemplo, como medidas, não é certo, como penas não privativas de liberdade, e no momento que aplicam as penas para os infratores, os agressores de violência intrafamiliar, deveriam pensar bastante em el tema del tratamento, certo? Porque é necessário para uma pessoa que está dentro desse ciclo, porque também está enferma. Não é só porque queres, porque está enferma também. É importante mencionar, como les dije que les iba a mencionar, e justificar porque, por exemplo, desde minha perspectiva laboral e profissional, eu trabalho com o tema de violência em contra das mulheres, porque as mulheres são as maiores vítimas da violência intrafamiliar.
Solo para que ustedes tomen en cuenta, según las últimas estadísticas nacionales del INEC, que fueron publicadas en 2019 en Ecuador, 64% de mujeres ecuatorianas han sufrido algún tipo de violencia. Ojo, e essas estatísticas, eu tenho minhas dúvidas hasta que ponto são seguras, porque eu he entrevistado mulheres, eu tenho um projeto de vinculação com a coletividade em Nayão, em Tumbaco, e eu he identificado casos de que muitas mulheres são vítimas de violência, mas não percebem que são vítimas de violência. É decir, são vítimas, mas não sabem que são vítimas de violência. Só depois de uma charla, de uma sensibilização, é que elas chegam a entender que realmente são vítimas de violência. Só para que vocês tenham uma ideia, uma vez eu perguntei a uma mulher, encostando em la calle a uma mulher, porque eu sim, a parte de acadêmica, eu saio, vou ao campo e tenho projetos de vinculação com a coletividade, justamente para empoderar, porque eu creio que o rol da academia va muito em esse sentido. Repartir conhecimento e empoderar as pessoas acerca de seus direitos, não só está em el blá, 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 sino ir à ação. Então, eu pergunto a uma mulher na calle, ¿usted es vítima de violência? ¿Sabe o que me contesta? Lo normal. É decir, muitas mulheres não sabem que digamos, a humilhação psicológica diária, os gritos, ¿no es cierto? As humilhações diárias, os gritos, a agressão verbal, física, constitui realmente um tipo de violência intrafamiliar. Então, não se percebem como vítimas de violência. Então, é um trabalho que vai muito mais allá só de criminalizar o processo de violência. Temos que fazer com que as pessoas que são vítimas sepam conscientizar essas mulheres para que sepam que elas realmente são vítimas de violência. Então, 64% é um número alto, mas eu realmente suspeito que esse número é aún maior do que é traduzido nas estatísticas. Outra coisa importante também é dizer que o 30%, não é certo, de mulheres, dessas 64 mulheres que se perceberam como vítimas de violência, sofreram algum tipo de violência dentro do hogar. E 43% han sofrido violência por suas parejas. Então, é um número alto, é decir, de 64% de mulheres vítimas de violência, 43% han sofrido violência por suas parejas. Então, é muito forte. É decir, esses dados são indicadores de que sim existe um problema muito forte de violência intrafamiliar em Equador contra a mulher. Estes dados indicam que, aunque existam avanços legais, porque sim, ou seja, aí alguém pode dizer depois, uma das perguntas, por exemplo, pero doutora, a mulher tem muitas leis que la protegem, está o COIP tipifica a violência intrafamiliar, o COIP tipifica a violência física, sexual e psicológica contra a mulher, o COIP tipifica o femicídio, sim, é certo, e agora tipifica a violação incestuosa, é certo, que tipifica essas condutas. Mas isso não significa que a tipificação vai garantizar que as mulheres, na prática, tenham realmente, gozem e desfrutem de um direito a uma vida livre de violência. Porque muitas vezes, chicos e chicas, e doutores e doutoras, a resposta do sistema de justiça não é a resposta mais efetiva, porque os operadores não estão sensibilizados com o tema de gênero. Então, se não eres sensibilizado, não vais haver a justiça, nem vais impartir justiça com este enfoque de gênero que é tão necessário na prática. Outra coisa importante também, a parte dessa aproximação conceitual acerca de lo que é o gênero, lo que é a violência de gênero e lo que é a violência intrafamiliar, é uma aproximação mais cercana ao tema da conferência de hoje, que é a violência intrafamiliar contra as mulheres em tempos de Covid. Se todo esse cenário, que é um cenário nefasto, é um cenário muito forte que lhes estou relatando de violência, existe em Equador, esse cenário é agudizado em tempos de Covid. É decir, a mulher que é vítima da violência intrafamiliar está literalmente dormindo com o inimigo, está dentro da casa. Então, as cifras não diminuem. Em esses tempos, as cifras aumentam, é decir, há um indicador, segundo a Fiscalía, que todos os delitos em tempos de quarentena han bajado, pero a violência intrafamiliar ha subido. É que, óbvio, o agressor está encerrado com os filhos e com a esposa. Então, é óbvio que eles continuam o ciclo de agressão e tem uma justificativa, además da justificativa jurídica, existe uma justificativa antropológica sobre esse tema. Ele está na casa, ele se sente vigilado todo o tempo por la mulher. E isso aflora alguns sentimentos, además do sentimento del confinamento, que é um sentimento muito de privação de liberdade muito forte para todos.
Entonces, imagínate el macho dominador en la casa, sin poder salir, sin poder estar con sus amigos, sin estar en la calle, sin poder trabajar. ¿Cuánta tensión eso genera para él? Es decir, él está acostumbrado a salir a trabajar, a estar en la calle y tiene que estar todo el día con la familia. Entonces, sí, para algunos hombres, canalizar ese sentimiento es un poco difícil. Y si es un hombre agresivo, aún peor. Él va a canalizar dándole a la mujer, golpeándole, ¿no? Humillándole psicológicamente, diciendo que nada de lo que ela hace vale, por ejemplo. Entonces, es aún más fuerte la violencia intrafamiliar en tiempos de cuarentena. Solo para que ustedes tengan una idea, en fines de abril, varios colectivos de mujeres en Ecuador pidieron atención especial al problema de la violencia en la cuarentena, que según la OMS, es una otra pandemia, es una nueva pandemia generada dentro de la pandemia. Las tasas de violencia sexual intrafamiliar contra niñas y niños han aumentado y disparado bastantísimo durante la cuarentena, ¿cierto? En tiempos de pandemia, essa violência estrutural contra as mulheres é reforçada por fatores sociais que agravam a crise, como, por exemplo, o aumento da pobreza, o alcoolismo, o desemprego. Tudo isso agudiza e intensifica o processo violento. Según Rita Segato, essa antropóloga que les mencionei, a base da violência masculina se encontra em la frustração e o sujeito masculino reaciona violentamente quando seus desejos e intenções são frustrados. É decir, o hecho de não poder sair, as miradas vigilantes dentro da casa, não poder ter certas liberdades, não é certo? Libertades, perdão, é um fator realmente detonador da violência. Temos cifras indicadoras que, como les dije, todos os delitos han bajado, mas a violência realmente ha estallado na quarentena. Houveram alguns mecanismos que o Estado sugestionou para evitar que esse processo de violência aún empeore, como as denúncias à LECO 911. Em Pichincha, por exemplo, se instaurou o canasta roja, porque, además, é muito difícil que a mulher pueda chegar e denunciar se ela está todo o tempo com o agressor ao lado. É decir, se ela está em la casa com o agressor, como ela vai correr no celular e denunciar o agressor? Não é tão fácil, porque ele pode escutar. Se é que ela manda uma mensagem por WhatsApp, ele pode revisar seu celular. Então, não é tão fácil. Então, por isso que Pichincha criou um código canasta roja, não é certo? Para que a mulher denuncie os processos de violência à polícia e a polícia possa chegar à sua residência. Em la fiscalia também se puso uma opção de denúncias em la página de la fiscalia, se chama Fiscalia Virtual, para que as mulheres possam chegar a denunciar. E algumas mulheres de movimentos e coletivos criaram algumas ferramentas e aplicativos por internet para que as mulheres pudieran realmente denunciar o processo de violência em tempos de quarentena com códigos. Por exemplo, só para que vocês sepam, em Brasil, o Instituto Maria da Penha, que é um instituto muito interessante, que investiga bastante o tema de violência intrafamiliar, criou uma publicidade que me pareceu muito interessante para que as mulheres possam denunciar em caso de violência. Por exemplo, era um caso de que uma mulher fazia um Zoom com as amigas e ela estava muito maquiada, e em Brasil, realmente, as mulheres não suelen maquiar-se tanto para reuniões de trabalho, por exemplo. Então, as amigas, como eu, se admiraram do excesso de maquiagem e lhe perguntavam, e ela, por chat, e Zoom responde que não podia falar porque estava sendo agredida por seu companheiro que estava ao lado dela. Então, uma das amigas lhe chama por teléfono e diz, dices a tu companheiro que tienes vou chamar a tu casa, dices a tu companheiro que tiene paquete e que tiene que recoger esse paquete. E quando ele sai para recorrer o suposto paquete, que não era paquete, a mulher cerra a porta da casa. É uma maneira de defender-se para que ele não vuelva. E essa, digamos, denúncia foi feita via Zoom. Então, as ferramentas tecnológicas han sido realmente um apoio bastante forte para que as mulheres possam denunciar os processos de violência em tempos de quarentena. Então, a pergunta é, como sair desse ciclo de violência se literalmente as mulheres durante a quarentena duermem com o inimigo? Não é fácil. E eu creio que é um grande reto para as mulheres, não só para as vítimas, mas para o próprio Estado, porque o Estado tem que se reinventar e criar alternativas desde uma união de esforço para que as mulheres possam realmente fazer efetivas suas denúncias dentro da quarentena. Já estamos
em algunos estados, no sé, acá en Quito estamos recién saliendo poco a poco de la cuarentena, pero seguimos en cuarentena, pero hay otra preocupación que va más allá de la violencia intrafamiliar y el COVID, que ya fue bastante discutida por en muchas ponencias y muchos paineles virtuales, es cómo enfrentar la crisis, es decir, cómo enfrentar el proceso, la pandemia, violência intrafamiliar dentro da pandemia COVID e pós-COVID. Esse é o reto maior. O que vamos fazer em el contexto pós-COVID? É um reto realmente que não há respostas. Eu costumo pensar muito e me perguntar como vai ser a justiça em tempos do pós-COVID e como vai ser a justiça para poder solventar esses problemas de violência intrafamiliar em tempos do pós-COVID. Primeiro, como lhes dije, eu não sou tão optimista de dizer que depois do Covid a violência intrafamiliar vai se acabar. Pode ser que as cifras diminuam, porque a mulher já não está encerrada com o agressor. Então, o agressor já vai poder sair, já vai poder estar mais tempo na casa, já vai poder, incluso, sair com os amigos a farrear e volver em outros dias, muitas vezes, que não é o correto, não, mas há alguns homens que fazem isso. Então, não vai terminar, mas pode ser que diminua um pouco, pode ser que sim. No se sabe todavía, porque como les dije, la violencia intrafamiliar, al contrario de los delitos que estamos acostumbrados a ver, tiene algunos tipos de características y siempre existieron a lo largo de la historia. Es un delito que siempre ha existido, ¿ok? Ahora, eu creo que há algunos retos que sí podemos discutir en ese escenario y que son importantes. Primero de ellos es replantear un nuevo modelo de justicia que responda não só à violência intrafamiliar, sino a todos os delitos em el período 2030, por exemplo. Nós estamos bastante discutindo, muitos advogados discutem agora o tema de los novos mecanismos e novas formas de adaptação da justiça a esses tempos. E realmente há que se discutir isso. Temos que, eu creio que o novo modelo de justiça para o 2030 vai ser um modelo de justiça que vislumbre direitos imprescindíveis, não podem deixar de vislumbrar direitos imprescindíveis, como o conceito de acesso e conceito de tutela judicial efetiva. Sin embargo, vai ser repensado desde um novo modelo de justiça virtual, como identidade digital, regulamento de firmas eletrônicas, que já estamos aplicando acá em Equador. E é um modelo que não pode ser alejado às novas tecnologias. E eu digo, não? E existem vários escritos sobre isto, estamos na era do advogado digital. O advogado digital realmente tem que ter um novo perfil. Não podemos estar só reclamando de que, pero na litigação não é a mesma coisa, a litigação digital de la litigação presencial. Claro que não é o mesmo, é diferente. Pero temos que, justamente é um reto, como é o novo advogado digital? Como nós outros temos que nos replantear e deixar de pensar em estereótipos para poder pensar e adaptar-se a esse novo modelo de justiça digital que está sendo construído em todo o mundo, não? Em todo o mundo se está repensando esse novo modelo de justiça digital. É um modelo, por exemplo, em que as novas tecnologias vão ser claves para a realização de atos judiciais, audiências telemáticas, etc., etc. A era da digitalização e da justiça conta também com o apoio de novas ferramentas derivadas da inteligência artificial. Eu creio que temos que ser menos resistentes e mais abertos para poder falar e poder implementar dentro dos sistemas de justiça softwares inteligentes, por exemplo. Em Estados Unidos, existem softwares inteligentes que manejam o tema de execução penal sem necessidade de um juez. É decir, a ferramenta tecnológica incluso tem menos chance de fazer erros de cálculos que uma pessoa. Então, eu creio que temos que também replantear novos modelos de justiça que são chamados, por exemplo, de justiça restaurativa, justiça conciliatória, porque temos que tentar chegar a acordos sem necessariamente todo o tempo ir acudindo à justiça, porque a justiça está realmente, como pode dizer, ao borde del fracasso, com tantos processos, com tantas causas. E eu creio que há dois términos que são claves para repensar o novo modelo de justiça. Primeiro é
el nombre justicia virtual. Y segundo, abogado digital. Yo creo que tenemos que replantear la justicia y pensar en una nueva justicia virtual. Y también el abogado, yo sé que es difícil, nosotros que estamos en el día a día del litigio, no estar frente a frente con nuestro cliente, hay limitaciones de algunos derechos, por ejemplo, el derecho a ampla defensa, el principio de inmediación, son derechos que son limitados en los medios telemáticos. Sin embargo, tenemos que repensar cómo hacer todo lo posible para, dentro de ese medio, asegurar y garantizar esos derechos básicos, tanto del acusado, del defendido, ¿no es cierto?, como los derechos del abogado en el sistema de litigación. Pero es difícil, sí es difícil. Los cambios son súper complejos, pero no podemos cruzar los brazos y nos acostumbrar con las mismas cosas. Tenemos que repensar realmente en un nuevo modelo de justicia. Y es un reto mayor todavía cuando hablamos de temas de confidencialidad, como es el tema de la violencia intrafamiliar, por ejemplo. Solo para que ustedes tengan una idea, yo, como les dije, les comparto trabajo con un proyecto en la Universidad de las Américas de violencia intrafamiliar. Y para tener acceso a los expedientes judiciales, y escribí un libro, que yo estoy escribiendo un libro justamente sobre el tratamiento de la información, desde la revisión de sentencias que realicé. Foi um reto muito grande para mim, para minha companheira, porque não nos davam os processos. Era super complexo. Teníamos que pedir a las amigas, a las juezas que realmente também trabalham bastante em tema de violência intrafamiliar, são preocupadas com o tema. Por favor, amiga, podes compartilhar esse expediente para poder analisar? É difícil ter a informação adequada, porque o sistema de justiça tampouco nos brinda, como acadêmicos, a facilidade e nos dá essa contribuição. Pero bueno, para no nos alejar mucho del tema, porque ya pasamos un poco el tema del COVID, que es para mí indisociable con el tema de ese nuevo modelo de justicia, pasamos a algunas conclusiones que tengo para compartirles el día de hoy sobre mi ponencia y abrir para las preguntas, porque a veces es importante que ustedes hablen, porque la continuidad de la ponencia viene de las preguntas, ¿no? Yo soy profesora y yo siempre estoy muy atenta al cuestionamiento de mis estudiantes y de todo el público que estoy en palestras, en clases, etc. Entonces, primero, la atención de los órganos de justicia del Estado per sí no es suficiente para enfrentar el problema nem de la violencia de género, nem de la violência intrafamiliar, porque, como les havia comentado, é um tema cultural. Então, aqui tem que existir um cambio profundo dentro da mentalidade e da estrutura machista que existe dentro da sociedade. Mientras não haya esse cambio, os femicídios, as violências intrafamiliares contra as mulheres e todas as formas de violência contra as mulheres vão continuar existindo. Entonces, no es suficiente si publicar un montón de leyes para proteger a las mujeres si no tenemos herramientas efectivas en la práctica para hacer con que esas cifras de violencia disminuyan. Segundo, es muy importante que el Estado, que sea prioridad del Estado, forzar políticas públicas para ayudar a las mujeres primero a comprender la violencia, segundo, a lograr sair del ciclo de violencia, porque sin la comprensión del problema de la violencia y la ayuda para salir de esos ciclos de violencia, la mujer no va a tener el valor y la fortaleza para poder denunciar el agresor. Por ejemplo, una forma de política pública efectiva en tiempos de COVID sería aumentar la cantidad de casas de acollidas para que las mujeres puedan salir de sus hogares dentro de la pandemia. Yo sé que es difícil incluso por el tema de la bioseguridad, pero el Estado tiene que ser muy sensible con ese tema y debe aportar con casas de acollidas, aumentar las casas de acollidas para que las mujeres puedan tener un lugar seguro en caso de que sean víctimas de violencia intrafamiliar. Es importante también decir que no es solo un deber del Estado, la sociedad civil deve aportar também, a academia e a sociedade civil devem aportar com soluções inclusivas. Por exemplo, as mulheres, poner mulheres sensibilizadas em puestos de toma de decisão. Se uma mulher, por exemplo, é dirigente de uma penitenciaria feminina de mulheres, e uma mulher que esteja sensibilizada, porque não vale só que seja uma mulher que esteja à frente disto, porque há muitas mulheres que reproduzem estereótipos e não estão sensibilizadas com o problema de gênero. Se essa mulher não está sensibilizada, não vai valer de nada. Mas se é uma mulher sensibilizada, ela vai poder buscar alternativas, vai poder buscar mais inversão do Estado em el tema das mulheres privadas da liberdade, por exemplo. Vai poder buscar, se está em um Ministério de Saúde Pública, vai poder buscar medidas de prevenção em el tema de contágio de enfermidades.
vai buscar medidas alternativas de saúde para mulheres que são vítimas de violência, que sofrem violência. Então, é importante que as mulheres estejam em puestos de tomas de decisões, mulheres sensibilizadas para diminuir os impactos da violência a nível de Equador e a nível mundial também. O tema da sororidade também é muito importante. Por exemplo, é importante que em temas de quarentena pensemos em ativar ajuda a essas mulheres vítimas em um momento que elas podem pedir ajuda. Por exemplo, eu creio que seria efetivo, e já planteei isto em outras webinários que participei, quizás um buzão de denúncias anônimas que sejam postos em lugares estratégicos que as mulheres sempre vão, como farmácias, supermercados, hospitais, para que as mulheres possam chegar e depositar uma denúncia e que alguém leia esse contato e sepa que ela está sendo vítima de violência e pode fazer algo, porque é muito difícil, como lhes disse, que ela pueda denunciar se está ao lado do marido. A inclusão da violência deve ser posta em la agenda do Estado como uma prioridade e como um tema de saúde pública. Eu creio que se não damos esse passo, se não pressionamos o Estado, em esse sentido, a violência vai seguir aumentando, vai seguir existindo e vamos seguir discursando sobre o tema e nada vai acontecer na realidade. E, por último, eu creio que é importante, em cenário pós-Covid, repensarmos nossas formas de atuar e de fazer justiça, e não só como advogados digitais, mas pensar em criar modelos ou aportar com ideias para uma implementação de uma nova justiça digital que cuente com aparatos digitais por completo, no solo de audiencias, pero los procesos electrónicos tienen que ser dado marcha a todo el sentido, y yo creo que va a ser una realidad que va a realmente estar ahí en 2030 y no va a tener marcha atrás. Es decir, yo creo que ya no va a ser necesario que nosotros como abogados vayamos a los casilleros o a los juzgados para dejar un proceso, va a ser todo vía web. Eu creio que vai ser a forma mais efetiva. E também repensar em utilizar mecanismos de inteligência artificial para acelerar a resposta da justiça às pessoas e também para solucionar temas que sí podem ser solucionados por via inteligência artificial sem necessitar necessariamente da presença de um juez. Eu me quedo por aí, vou deixar aberto para que vocês hagam todas as perguntas. Estou muito interessado nas perguntas de vocês. Muitas graças. No sé si me extendí el tiempo, Ángel, pero traté de hacer de la forma más resumida posible y atender a la propuesta creada. ¿Ok? Le vamos a dar paso a la compañera del colectivo, Natividad Rojas, y luego de esto podrán ir escribiendo sus preguntas en el chat del grupo para que la abogada las pueda responder. Buenas. Buenas noches con todos. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes de parte del colectivo estudiantil de Derecho de Santa Elena. Quiero darles unas cifras importantes y precisas sobre la violencia intrafamiliar en el contexto del COVID. En la Fiscalía, aproximadamente antes del COVID, se recetaban aproximadamente 660 denuncias semanalmente. Después del COVID se dio un aproximado de 80 denuncias semanalmente. También les quería compartir un dato muy importante, que existe una campaña para visibilizar la vulnerabilidad de las mujeres. Una de las activistas reconocida ecuatoriana, Nina Walinga, la conforma, que fue víctima de violencia intrafamiliar. También, la Defensoría Pública patrocinó un total de 420 casos durante esta pandemia. También, en el periódico El Comercio existen 9 publicaciones en el mes de marzo, abril, mayo y junio en el contexto de violencia intrafamiliar, una muerte de un LGTBI, y también las siguientes restantes eran publicaciones para la ayuda, mecanismos de
los mecanismos para ayudar a mujeres que han sufrido violencia intrafamiliar. El 43% de mujeres han sufrido violencia intrafamiliar por sus parejas sentimentales. El 64% de mujeres ecuatorianas han sufrido violencia por su género. También tenemos que durante esta pandemia nos ha dado una gran reflexión, que es la siguiente. En los desastres naturales, en las pandemias y en las emergencias que se han dado durante todo este siglo y durante años anteriores, se ha demostrado la vulnerabilidad de las mujeres y niñas. Gracias. Y esperamos a responder todas las preguntas de todos los participantes. Nosotros responderemos. Listo. Doctora, tenemos una pregunta de la abogada Anita Fernández. Dice, mi estimada ponente, ¿cuál cree usted es la vía idónea para evitar una denuncia de violencia puesta por la suegra de un joven que está casado con su hija, pero no les permite hacer su vida de matrimonio normal? Hoy la tiene a su hija en su poder junto a su pequeño hijo. Es una pregunta más de orden procesal, ¿no? Pero bueno, vamos a dar ahí una respuesta. Verás, yo creo que primero habría que ver si realmente existe una violencia intrafamiliar entre esa pareja, porque claro que cualquier persona puede denunciar el tema de la violencia, o sea, puede ser la suegra. Claro que sí, eso no es problema, pero primero yo creo que con la denuncia, el primer paso que hay que ver es si hay violencia intrafamiliar. Si es que hay violencia intrafamiliar, lo que hay que ser puesto inmediatamente es, en caso de que sea necesario, pedir una boleta de auxilio a la chica, ¿no? Para que ella no deje de, no conviva con la persona que le está agrediendo. Ahora, si la señora está haciendo esto sin que exista violencia intrafamiliar, aí, que sei eu, se pode quizás plantear alguma demanda de litígio de mala fé ou alguma coisa nesse sentido, não? Porque não está hablando com a verdade, pero é difícil que realmente esse tipo de denúncias prosperem no meio jurídico, não? Pero aí eu vejo que aí é mais um problema de acordos entre a jovem e o jovem, porque por más que la mujer se meta, la suegra se meta, si es que ella no tiene pruebas de que hubo violencia intrafamiliar contra la hija de ella, solo es la palabra de ella, y no va, el juez no va a dictar la sentencia en favor de la señora. Entonces, o contra el chico, ¿no? Hay que ver el conjunto probatorio, si realmente existen pruebas, no existen pruebas, pero no hay, las personas a veces hacen denuncias falsas, todos saben eso, ¿no? Y es una práctica común, qué pena que sea así, pero eso suele ocurrir. Yo creo que la decisión, en verdad, cuando pasa eso, tiene que partir más de la propia chica. Es decir, si es que ella es víctima de violencia, ella tiene que apoyar a la madre. Si es que ella no es víctima de violencia, ahí sí ella tiene que hacer su vida con el chico y ya. Porque, verán, una cosa muy importante, aquí se evidencia en la pregunta el tema de los hijos. A ver, los hijos no son motivo ni excusa para que las mujeres que sufren violencia permanezcan con el agente maltratador. No. Los hijos no pueden ser una excusa para que la mujer siga en ciclo. Los hijos van a ser hijos de ella y van a seguir siendo hijos del agresor. Pero eso no es un motivo para hacer con que la mujer siga con el marido porque tiene hijos. O sea, para jamás. Si realmente no se entienden, tiene que divorciarse. No puede ser una excusa del tema de los hijos. Eso. No sé si, porque no está tan clara la pregunta también. O sea, es más sobre el tema procesal que sobre violencia intrafamiliar en sí. Pero bueno. Listo, doctora. Le vamos a dar paso a otra pregunta a nuestro participante Byron Casillas, que le va a realizar una pregunta. Perfecto. Buenas noches, doctora. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo estaba? Era un gusto. Byron. ¿Cómo está, doctor? Una pregunta. Usted dio una estadística
del 75% del 100 son maltratadas. Es decir, 3 de 4 son maltratadas. Bajo su misma ponencia dice que podrían ser más. Ya. Es decir, un 90%, es 4 de 3.5 de 4. Verás, Byron, deja No, solo que te haga una pequeña corrección. Según Sí. las estadísticas oficiales del INEC, que es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Ecuador, en las últimas estadísticas y relaciones intrafamiliares, 64% de mujeres son víctimas de violencia. Sin embargo, yo creo que ese porcentaje es mayor. ¿Ok? No te preocupes, porque el del masterado yo también le analicé eso. Te voy a hacer una pregunta. Claro. Dime. Correcto. Ya, dale. Dice que en una situación del grupo LGBT ha habido una muerte, escuché por ahí. Alguien dio esa información. Okay. Ya, dentro de esa parte vendría a ser un delito de género. ¿Correcto? Ok. Sí, correcto. Es un delito de género, sí. Déjame hacer la pregunta. Dentro de esa parte, ¿vendría a constituirse femicidio? Buenísima pregunta. Primera pregunta. Abarca el tipo penal, agravantes al tipo penal de 22 a 26 años cuando hay agravantes al tipo penal. ¿Correcto? Vamos, no en ese caso, vamos con mujeres o esta situación. El Código Orgánico Integral Penal prevé agravantes al tipo penal. Pero los jueces, además de eso, le ponen agravantes a la infracción. ¿Correcto? ¿Correcto? Sí, está bien. Y le aumentan en un tercio de la pena dándole 34 o 6 meses. ¿Quién da más? Agravante sobre la agravante. ¿Correcto? Porque como usted puede considerar dentro de la parte legal, si se supone que ya hay agravantes al tipo, son casi, si usted se pone a analizar dentro de las agravantes a la infracción, venían a ser casi, hay algunas que se parecen, ¿correcto? Que esto para mí vulneraría el principio de legalidad. En esas dos preguntas, vendría a ser, si hubiese muerto la persona del LGBTI muerto por su pareja, ¿vendría a ser un delito de femicidio, sí o no? ¿Y por qué? Y dentro de la otra parte, podría caber, porque hay sentencias, bueno, yo analicé como 50 sentencias, que le venían dándole de 34, 6 meses y otros ponían 26, a pesar de que en casos análogos, los mismos jueces del órgano jurisdiccional ponía 22 años, otros ponían 26 y otros ponían 34. Sí, correcto, 34, 6 meses. Más o menos, ¿quién da más aquí en la justicia? Lo cual sí se podría decir que sí se podría poner agravante de la agravante en materia penal, lo cual se infringiría el principio de legalidad, ¿sí o no? O si nos podría explicar usted. Gracias. Claro, me encantó tus preguntas. La primera muy buena y la segunda excelente también. Y me encanta hablar especialmente del tema de la segunda, pero bueno, vamos a hablar de las dos. Primera pregunta, me preguntaste si es que hay una muerte a una persona LGBTI, ¿no es cierto? Sería femicidio. A ver, depende. O sea, ¿esa persona de LGBTI es una lesbiana o es una persona transexual? Porque si es una lesbiana, ¿no es cierto? Por la cuestión de las manifestaciones de poder y la víctima es una mujer, sí podría ser femicidio. Ahora, si la víctima es transexual, es decir, es una persona que es un hombre, pero se asume como identidad de mujer, para ese caso existe un tipo penal específico que es el delito de odio. O sea, el transfemicidio, como llaman en las legislaciones comparadas, que son femicidios a personas trans, no está tipificado en Ecuador como tal. Ahora, la alternativa para los jueces manejar esa situación es el artículo 177, que es el delito de odio, que incluso cuando ese delito culmina en la muerte de la persona, tiene la pena idéntica, eso es muy importante resaltar, idêntica ao delito de femicídio. Es decir, a pena máxima é 26 anos também. Incluso, eu quisiera ressaltar também,
porque eu me acuerdo que quando o femicídio foi publicado em Código de 2014, e o Código Penal estreou em ordem jurídica equatoriana em Código de 2014, e eu já estava vivendo em Equador, já dava classe de Direito Penal em Equador, porque eu estou acá em Equador desde o ano 2007. Então, eu dava classe com o Código Antigo e depois entrou em vigência o Código Orgânico. Uma das coisas que se discutia bastante, eu tinha muitos companheiros na universidade, míos, que diziam, Marce, pero el hombre se queda desprotegido con el femicidio, solo la mujer queda protegida. No, porque, ojo, el artículo 177 del COIP, que habla de los delitos de odio, me parece que es el artículo 177, yo soy mala con los números, pero ustedes confirmen ahí, por favor, que habla, no sé si es un artículo que habla de delitos de odio, atos de odio. Entonces, ese artículo, él deja claro que cuando una mujer pratica asesino, mata a un hombre por el hecho de que él es hombre, por razón de su género, ella tiene la misma pena que sería aplicada si él hubiera matado a la mujer. Es decir, la pena es idéntica. Entonces, la pregunta que me hiciste es interesante porque puede tener dos vías de respuesta. Si la víctima, si la autora de la agresión es una lesbiana y mata a otra mujer en una relación de pareja, ¿no es cierto? Por manifestaciones inequitativas de poder, porque está celosa o por otra cosa, sí sería femicidio. Ahora, si esa persona es trans, ¿no es cierto? No, es decir, la víctima es trans, no es mujer, ahí sí, el artículo, la tipificación correcta sería el delito de actos de odio. Claro, Byron, ¿quedó claro esta? Como que, como que el femicidio en el código dice es un delito de género, ¿correcto? Es un delito en que la víctima es un delito de género, pero y la víctima tiene que ser mujer. Vamos a la parte ya doctrinal, vamos a la parte doctrinal, porque si lo estudiamos el artículo de femicidio así, no, vamos a la parte doctrinal. Entonces, siendo esto un delito de género, mi posición jurídica era que si había una pareja entre LGBTI, lesbianas o lo que sea, por esa relación asimétrica del poder que sucede entre las dos partes, encajaría muy bien en el delito de femicidio. Bajo la propuesta del Código Orgánico Integral Penal, ¿correcto? Porque al ser un delito de, o sea, la posición era, ¿por qué? Porque es la pareja, es la relación, más no determina una relación que sea hombre-mujer, no determina que solo sea mujer, sino del género, como tú sabes. Entonces, si son dos personas, ejemplo, dos hombres y todos ahí. Verás, Byron, deja solo que hable un ratito. El COIP habla de mujer víctima. Entonces, la víctima tiene que ser mujer. No. Sí. Lea el artículo, si vos lees el artículo 140 del Código Orgánico, 141 del Código Orgánico que habla del femicidio, la víctima tiene que ser mujer. El género, ojo, el género es un requisito para evaluar las manifestaciones asimétricas de poder. Es otra cosa. Y las relaciones asimétricas de poder en el femicidio constituyen un elemento normativo del tipo penal, que compone el componente tipicidad objetiva. Ojo, no estamos hablando del componente objetivo del sujeto, porque el sujeto, según el principio de legalidad, tiene que ser la mujer. Por eso existe el delito de actos de odio. Y ya voy a decirte cuál es el artículo. No sé si es el artículo 177. Es que yo soy mala con los números de los artículos. Yo mezclo. Con tanta cosa que tengo en la cabeza, lo que menos memorizo son los números de los artículos. Pero ya te voy a decir cuál es el artículo exactamente de actos de odio para que analices bien. Porque en actos de odio se habla del género. Entonces, el femicidio es un delito de género. ¿Por qué? Porque existen manifestaciones de poder y es un delito que se basa en esas manifestaciones para hacer con que el sujeto activo, discriminando a la mujer, menospreciando a la mujer, ejerza su poder sobre ella y acabe matando a la mujer. Hay que ver desde esa perspectiva. Pero para el tema de los trans no existe, el femicidio no se puede aplicar. Se aplica el principio de legalidad y se aplica el tipo penal que se llama actos de odio. Ese es el típico para el tema de la muerte de personas trans, ¿ok? Que también tiene el componente de género, pero es específico para el caso de personas trans. Porque en el ordenamiento ecuatoriano, infelizmente, no existe el transfemicidio. Por esto es que no se puede aplicar el femicidio.
y tenemos que recurrir a los datos de odio. Esa sería la aplicación correcta, digamos así, conforme el princípio de legalidade e as diretrizes do COIP. Porque, ojo, por mais que nós outros utilizemos a doutrina e devemos utilizar para argumentar juridicamente, para ilustrar nossa petição, nossa litigação, nossos escritos jurídicos, é muito importante saber que o princípio de legalidade não pode ser pisado por la doutrina de jurisprudência. Ojo, é complementado como item dentro da argumentação jurídica perfeita e completa para reforçar o tema, pero não pode ir contra o princípio de legalidade. Prevalece a legalidade. E existe uma tipificação para esses tipos de delitos. Já te vou dizer exatamente qual é o artículo. Eu me quedei aí para dizer-lhes. Porque era um artículo que todos me perguntavam quando o COIP foi instaurado. Agora, a outra pergunta, qual era? ¿Quieres que responda a outra pergunta ou já não temos tempo? Sí, doctorcita, tenemos algunas preguntitas. La otra pregunta es excelente, la otra pregunta de Byron es excelente. Y es muy importante porque es un tema de dosimetría de la pena, que es un tema que hay un manejo muy inadecuado en Ecuador. Realmente los jueces manejan y no comprenden el artículo 44 del COIP, que es el más importante en el tema de dosimetría. Verás, la pregunta que Byron me hizo es, si se puede considerar un agravante general, vean los nombres. Las agravantes generales estão no artículo 47 do Código Orgânico Integral Penal, ok? 47 e 48, que são as agravantes contra a integridade sexual e reprodutiva, classes de teoria de la pena. Então, vamos a ver. As agravantes generales são consideradas desde que não sejam idênticas a uma circunstância constitutiva e modificatória ou uma agravante específica. É decir, se um caso de femicídio, eu tenho uma agravante específica, que está em um artículo 152, que é idêntica a uma das agravantes generales do artículo 47, e eu não posso considerar as duas a la vez. Agora, se a agravante do artículo 47, que eu considero, é diferente a agravante do artículo 152, a qualquer das agravantes do artículo 152, aí sim poderia considerar as duas agravantes. É um tema que não é de subjetividade do juez, é um tema de adequada aplicação da dosimetria da pena e correto entendimento acerca dos mecanismos de aplicação de agravantes e atenuantes que estão no artículo 44 do COIP. É sencillo, pero primeiro tens que desglossar o contenido do artículo 44 para poder entender o alcance desse artículo, entender o que é circunstância agravante genérica, circunstâncias agravantes específicas, constitutivas e modificatórias, para poder ver qual é a ordem para a aplicação da pena. Porque se o juez não entende isto, ele não vai chegar a um consenso. Ele vai aplicar mal a pena. E o advogado tem que estar muito vigilante, porque se o juez não entende, ele tem que ensinar ao juez. E dizer, doutor, você está dando uma sentença equivocada. Mi cliente no puede tener una pena tan alta porque usted no está atendiendo a los mecanismos del artículo 44. Es súper importante esto. Bueno, no sé si Byron respondió tu pregunta, pero es así. La dosimetría de la pena tiene que se basear primero en el artículo 44. Entender el artículo 44, el juez puede proceder a la adecuada aplicación. ¿Ok? Bueno, ya voy buscando el artículo que les debía mientras haces la pregunta. Dale. Ya, dice, el artículo 159 en el inciso cuarto nos dice que la persona que por cualquier medio profiera improperios, expresiones en descrédito o deshonra en contra de la mujer o miembros del núcleo familiar, en los casos en que no constituya un delito autónomo tipificado en el Código, será sancionada con 50 a 100 horas de trabajo comunitario y se dispondrá el tratamiento psicológico de la persona agresora y a las víctimas, así como medidas de reparación integral. La pregunta es, ¿cree que este apartado es suficiente para prevenir que la violencia empeore y pueda llegar a lesiones o incluso el femicidio? Estás hablando del artículo 159, que es el artículo que habla de violencia. A ver, 159 no es violencia. Violencia contra la mujer está ahí desde el 155 hasta el 158. ¿El 159 habla de qué? A ver. Ya, de quien cualquier medio profiera improperios o expresiones de descrédito o deshonra en contra de la mujer o miembros del núcleo familiar. Ya.
Sería más o menos como el caso Lady Tantra, ¿no? Parecido. Profere expressões injuriosas, escrito. Incluso eu creio que digamos, essa novidade, essa inovação, é justamente por lo que se deu em el caso Lady Tantra, que todos conhecem, não? Que foi um caso que se quedou em um primeiro momento sem uma solução jurídica, porque alguns iam por el viés de la violência, de la violação à intimidade, pero el momento que el senhor grava el video já não poderia ser violência, já não podia ser violação à intimidade. Então seria violência psicológica. Pero com essa, eu creio que verás, eu creio que esse artículo, nenhum artículo em verdade, eu tenho uma concepção muito crítica e muito cética da norma penal e das normas em si. Eu dudo realmente que a tipificação de los delitos são suficientes para prevenir e erradicar algum tipo de delito. Eu sou muito cética a respeito a isso. Eu creio que alguns delitos sí têm que estar em el código, sí têm que ser tipificados, principalmente os mais graves, mas eu creio que há temas que não deveriam estar em el Código Penal, mais bem deveriam ser resueltos por el meio civil ou medidas civis ou administrativas para poder contener esse tipo de conflitos. Não sou muito favorável a que todo el tipo de conflitos sociais sejam resolvidos por el poder punitivo, não? E que o poder punitivo solucione os conflitos, para nada. Eu creio que não é suficiente para prevenir, porque nenhum artículo é suficiente para prevenir, pero é suficiente para visibilizar a problemática da violência. E desde esse contexto, o femicídio foi inserido em el Código Penal. Todos os tratados internacionais hablavam de la exigência de se ter um delito. ¿Sí me escucham? ¿Sí me escucham? Creo que se travou. Passou algo. ¿Aló? ¿Sí me escuchan o no? Entonces yo creo que sí me escucha, Ángel. Ok. Porque está congelada la tela de Luisa. Pero bueno, entonces yo creo que ni un artículo está en el código per sí es suficiente. Y esa, en verdad, esa es la lucha de las mujeres. La lucha de las mujeres no es para que existan varios artículos extras o que sejam conhecidos vários tipos penais de violência de gênero. Isso já conseguimos, já lo logramos. A luta do movimento social, de los movimentos feministas a nível mundial, é justamente para visibilizar a problemática de que, aunque existam normas jurídicas, essas normas não são respeitadas e não são aplicadas de forma devida na prática. Esse é o problema da violência de gênero. Então, o hecho de que Equador tenha uma lei para prevenir, erradicar e sancionar a violência contra a mulher não vai solucionar o problema da violência de gênero, porque é um problema cultural. O hecho de que existam 300 artículos no código sobre violência de gênero não vai prevenir e sancionar a violência de gênero, mas, por lo menos, dá uma visibilidade ao problema da violência contra a mulher. Ok? É um passo, digamos, para dar uma visibilidade. Doctora Marcela, creo que se quedó paralizada ahora. Queremos un breve minuto para ver si se conecta otra vez la doctora Marcela. Parece que se le fue el internet, por favor. Ya se está conectando la doctora Marcela de la Fonte. Marcela da Fonte. Ya le damos paso
admitirlo y a darle el audio para que pueda seguir con la ponencia, con las respuestas a las preguntas. Ahí tiene audio, doctorita, por favor. Ya, ahora sí. Gracias. Perdón, pero ya, a ver, otra pregunta. Ya, le voy a dar paso yo a las Dale, preguntas, doctorita. dale, Porque... dale. Por lo del tiempo también, ¿no? Que ya está tarde. Cuenta. No, sí, no se preocupe. A ver, la doctora Alba Tamayo consulta. ¿Las juntas cantonales de la niñez y adolescencia son competentes para emitir boletas de auxilio? ¿Qué sucede si se presenta la denuncia y solicitan boleta de auxilio? Pero estos funcionarios se niegan a emitir dicha boleta de auxilio, indicando que deben realizar una investigación, como la Fiscalía. ¿Es una vulneración de derechos? ¿Ante quién se puede presentar el reclamo? ¿Y cómo se debería proceder? Es muy importante, verás, la ley de protección integral, esa pregunta es súper importante porque genera muchas dudas en la práctica en el tema de violencia. La ley integral, la ley orgánica de protección integral a la mujer, permite que tanto las juntas cantonales como las tenencias políticas puedan emitir boletas de auxilio. Entonces, sí, esas juntas son competentes para emitir las boletas de auxilio. Ahora, también la persona puede ir directamente al sistema de justicia, nada impide, ¿no es cierto? Y si es que esa persona ya tiene la boleta de auxilio por medio de la junta cantonal, esa medida tiene la misma validez de una boleta de auxilio emitida por el sistema de justicia. Ya tienen la protección. Después lo que se puede hacer es ir a la fiscalía para poder generar la denuncia y seguir con el proceso penal. Pero esa medida es totalmente autorizada por la ley. Desde la publicación de la Ley Orgánica de Protección Integral contra la Mujer en 2018, existe una competencia para emitir boletas de auxilio, tanto de las juntas cantonales como de los GADs paroquiales también. ¿Ok? Los GADs de las parroquias rurales por sus GADs. Ellos la tenencia política, porque el órgano es el GAD, es la tenencia política que es vinculada al GAD, puede emitir las boletas de auxilio. ¿Ok? Es completamente válido. Listo, doctorita. Tenemos otra pregunta. Dale. El señor Carlos Alcíbar consulta. Buenas noches, estimada ponente. Mi pregunta es, ¿qué pasaría en el caso de que la mujer interpone una denuncia por violencia psicológica y física? Y dentro de la investigación, la psicóloga le realiza una entrevista a los hijos y uno de ellos dice que su mamá, cuando el papá le grita y le pega, ella se desquita con ellos y los maltrata. Ahí estamos presenciando una violencia intrafamiliar, no solo del papá, sino también de la esposa hacia sus hijos. Entonces, la custodia de los hijos, ¿a quién queda? Sabiendo que el papá solo maltrata psicológicamente a su esposa, más no a sus hijos, pero la denuncia la puso la esposa. Doctora. Nos quedamos en espera, amigo Carlos Alcíbar. Esperen un momentito que se debe tener problemas con el internet, la doctora.
Sí, efectivamente, tienes problemas con el internet. Ya se volverá a conectar otra vez para responder las preguntas que faltan. Ya se conectó, esperemos un minutito. Ya, doctora, pruebe el micrófono, por favor, doctora. Pruebe su audio. ¿Aló? Ahora sí creo. ¿Sí? Sí, fuerte y claro. Fuerte y Sí, claro, doctora. ahora sí. Es que estaba conectado y cayó y yo fui a otra extensión de la internet. Y ahora creo que está mejor. Sí. Ya, bueno. ¿Le leo la pregunta otra vez, doctora? ¿O Sí, sí la dale, por escuchó? favor. No, no le escuché. No le escuché. Estaba Ya. cortando. ¿Qué Dale. pasaría en el caso que una mujer interpone una denuncia por violencia psicológica y física? Dentro de la investigación, la psicóloga le realiza una entrevista a los hijos y uno de ellos dice que su mamá, cuando el papá le grita, ella le pega, se desquita con ellos y los maltrata. Ahí estamos presenciando una violencia intrafamiliar, no solo del papá, sino también de la esposa hacia sus Hacia hijos. los hijos. Entonces, la custodia de los hijos, ¿a quién queda? Sabiendo que el papá solo maltrata psicológica a su esposa, más no a los hijos, pero la denuncia la puso la esposa. Buena pregunta, verás. Primero es una pregunta muy compleja, porque vos sabes que y el tema de pruebas, de proceso, tenemos que evaluar todo el conjunto probatorio. Entonces, si se comprova que ele pega a mulher e a mulher se desquita, digamos assim, com seus filhos e ela maltrata a seus filhos, se é que se apresentam provas contundentes dentro do processo e o juez considera que para o bem-estar de los niños, porque prevalece o interesse superior de los niños, a custódia tem que se dar al hombre, ele dá al hombre. O problema é que, ojo, acá em Equador, los jueces tienen una tendencia que no estoy de acuerdo, que es siempre otorgar la custodia de la madre. Casi siempre, yo no digo siempre, pero podemos decir en cifras que 80% de los casos la custodia va a la madre. Y no necesariamente debe ser así. Ojo, porque si es que la madre infringe o viola algún tipo digamos, de vínculo o de alguna ley que hace con que el hijo, por ejemplo, el hijo esté mejor cuidado con el papá porque ela es violenta con él, le agride físicamente, le agride psicológicamente, él tiene que estar con que sea mejor para él, porque existe el interés superior del niño. Y es un principio que debe ser observado en Ecuador. Entonces, si es que el niño va a estar más resguardado y hay pruebas de eso dentro del processo, porque isso digo, tudo depende do conjunto probatório, não? Porque as partes podem dizer o que queiram. Outra coisa é provar em um processo. Se comprova em el processo que a madre é maltratadora, o padre pode obter a custódia tranquilamente. Agora, isso digo, há que tomar em conta essa visão sesgada dos jueces, que é muito nefasta em Equador, que sempre tem que estar com a mamãe, não necessariamente. Não é, e eu não estou de acordo, eu não comparto, por exemplo. Dale. Próxima, vou tentar resumir, porque senão são muitas perguntas pelo que veo. Sí, estoy viendo. Pero está muy El bien, tema está está muy muy interesante, doctora. mi, Ahora, el doctor ahí Peter tenemos que Concha repetir. pregunta. Dime. El doctor Peter Concha pregunta, ¿cómo debe Ya. realizarse el trabajo comunitario para que realmente aporte a soluciones de prevención a la violencia? Muy buena pregunta. Eu creio que o trabalho comunitário tem que ser repensado sempre observando o delito praticado. E eu sempre digo a meus alunos, quando justamente estou na unidade de teoria do delito e na teoria da pena, e na pena de serviço comunitário, que esse serviço sempre tem que guardar algum tipo de relação com o delito. Por exemplo, digamos que há um delito de dano
a um hospital, então que mandem que a pessoa preste serviços comunitários a esse hospital. Se há um delito de poluição ambiental, digamos, poluição ambiental, que a fábrica que esteja poluindo realize serviços comunitários a pessoa jurídica, por exemplo, porque é permitido pelo código por meio de donativos à comunidade. Sempre tem que se tratar de pensar em algum tipo de serviço que possa guardar relação. Por exemplo, se a pessoa é psicóloga, poderia dar uma charla sobre violência. Se é que a pessoa trabalha como advogado, poderia assessorar, não brindar defensoria gratuita, mas assessorar juridicamente mulheres vítimas de violência. O sea, tudo depende de como se den as coisas. O juez tem que ser criativo. Aí eu digo que é o que eu chamo, eu tenho um artigo publicado na revista Cálamo sobre isso, é o que chamo de interpretação judicial criativa. O juez, em esse momento, tem que usar a criatividade para pensar em mecanismos ou penas realmente de serviço comunitário que guardem algum tipo de relação e sejam realmente efetivas para a comunidade. Sempre há que pensar desde essa doble visão, digamos assim. Guardar relação com o delito e que seja efetiva realmente para a ressocialização da pessoa que tem a pena contra ele. Ok? Próxima. Listo, doctorita. Seguimos. Seguimos, dale. Señor Alexandre, la violencia contra las mujeres se da en la mayoría de casos por contra el machismo, fruto de una política social que se refiere al machismo como algo normal. En ese caso sería interesante que el Ecuador tuviese una ley que desestimule la violencia contra la mujer, así como la ley de María de Peña, que tema en Brasil. Está en brasileño, disculpe si me equivoqué algo, Alexandre. Es mi hermano que está haciendo la pregunta. Verás, yo creo que solo el hecho de existir una ley que hable de la violencia o que prevea mecanismos de violencia, de combate a la violencia, etcétera, etcétera, no es suficiente en sí para generar política pública, ¿entiende? Yo creo que la política pública va por un tema bastante complejo. O sea, claro que tiene que partir de la ley, es decir, si la ley dice que el Estado debe crear políticas públicas y Ecuador existe también una ley, a partir de la María da Penha de Brasil, en Ecuador existe la ley de protección integral que obliga a los estados y los gobiernos autónomos descentralizados a generar políticas de prevención y de combate a la violencia. Pero el problema es la voluntad política, porque sin la voluntad política no se ejecuta la ley. Por ejemplo, a vontade política de nós outros que participamos do projeto de vinculação da UDLA partiu de mim e de uma docente. Nós outras planteamos o projeto foi aprovado e nós outras saímos a campo, juntamos vários alunos e vamos com eles a campo a assessorar mulheres. Primeiro, mapeamos o campo, é decir, fomos a Nayon e Tumbaco para poder saber se realmente na comunidade existia violência de gênero. Existia violência intrafamiliar. Depois de mapear a comunidade, tivemos um diagnóstico. E o diagnóstico, para nós outros, foi um diagnóstico surpreendente. É decir, a parte de existir a violência em Nayon, nós outros verificamos que as mulheres de Nayon não se dão conta de que são vítimas da violência, que é mais grave. Então, desde esse diagnóstico, nós outros temos charlas e temos constante acompanhamento dessas mulheres para empoderar essas mulheres. Depois do empoderamento, nós outros pusimos em Nayon gabinetes, assessoria jurídica, para que as mulheres possam despejar suas consultas, suas dúvidas acerca da violência. Porque, às vezes, muitas mulheres sabem que são vítimas de violência, mas não sabem as consequências da denúncia ao agressor e têm medo de denunciar. Esse é o problema. Então, eu creio que mais que uma lei que prevê algum tipo de mecanismo, é importante que tenhamos vontade política para dar cumprimento a essa lei. Só para que vocês tenham uma ideia, esse pequeno aporte que fizemos às paróquias rurais de Nayon e Tumbaco participou de um concurso internacional de projetos jurídicos e foi reconhecido e ganhou o concurso da Universidade Yale dos Estados Unidos. Verano passado, os estudantes de Yale
vinieron a Quito para hacer pasantías con nosotros. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, ellos tienen muchas leyes, pero el problema en Estados Unidos es que ellos no pueden acercarse a las víctimas. Ellos no pueden se entrevistar con una mujer. Entonces, los chicos de Estados Unidos vinieron justamente ver cómo era la realidad de la aplicación legislativa con nosotros en Latinoamérica para poder mejorar esa dinámica que ellos utilizan allá y poder acercarse de alguna forma con las víctimas. Porque ellos no pueden acercarse a las víctimas allá en Estados Unidos por un tema de confidencialidad que es súper fuerte allá. La cultura de ellos es muy diferente de la nuestra. Entonces, eu creo que mais que uma lei é necessário vontade política para fazer essa lei executar-se. E não só vontade política que digo das autoridades, das pessoas da comunidade, da sociedade civil, da academia, da função judicial. Eu creio que se todas essas pessoas estivessem em conjunto para poder realizar alguma obra, não é certo, em sentido de ajudar a comunidade e a sociedade, estaríamos em outro mundo realmente. Estaríamos em outro mundo. Entonces, la ley no es suficiente. La ley es un mecanismo, pero no es el mecanismo único. Y sí tenemos una ley en Ecuador que es la Ley de Protección Integral, que es súper completa, pero no tiene aplicación práctica hasta porque muchas veces los operadores de justicia no entienden el contenido y el alcance de la ley, que es otro problema. Listo, doctora. Muchísimas gracias por su ponencia, excelente y magnífica en Muchas este gracias. tema, por ampliar los conocimientos para los futuros profesionales y para los profesionales que basta el conocimiento. Las puertas del colectivo están abiertas para en cualquier momento otra ponencia que desee realizar. Les extendemos la invitación. A continuación le daré paso a mi compañera que dará la clausura de este seminario. Buenas noches, estimados participantes. Tengo el honor de realizar la clausura de este evento. Quisiera citar una frase de Francis Bacon en la que menciona: el conocimiento es poder. Al ser partícipes de este seminario, adquirimos conocimientos que hacen de nosotros mejores personas y que nos permiten desarrollarnos mejor en el ámbito jurídico. Por esto, el Colectivo Estudiantil de Derecho Santa Elena les agradece a quienes han hecho posible que se lleve a cabo hoy esta jornada, a nuestra ponente, la doctora Marcela Dafont, y a nuestros queridos auspiciantes, al Instituto Interamericano de Investigación Jurídica CIRLEPS, al Centro de Mediación Solutet, al Grupo Académico Penalistas Ecuador, a la firma jurídica Mora López, puesto que sin la ayuda de cada uno no hubiese sido posible llevar a cabo este evento. A todas las personas que hoy se dieron el tiempo de estar presentes para así adquirir conocimiento y fortalecerlo, porque como dijo Francis Bacon, el conocimiento es poder. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, doctorita, muchas gracias. Una excelente ponencia, permítanos felicitarla otra vez. Siempre va a ser bien recibida en este humilde colectivo. Las veces que usted desee darnos un temita, aquí estaremos presentes, doctora. Muchas gracias, agradezco la invitación y estoy a las órdenes. Cuando necesiten, ya saben, cuenten conmigo. Un gusto. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchísimas gracias por su presentación y gracias a todos por haber compartido esta gran ponencia. Tengan todos muy buenas noches. Chao, buenas noches a todos. En los próximos días, mañana o pasado, estarán llegando a sus correos los certificados de asistencia a todos, ¿no? Gracias por su participación.